Kucing kami Bubagrani asaimani salno ripribui kaisa joining program mo joining program chung tini oro 18 family ni side voter sini tipramotawo join khlaika boro tini Bubagrani naharmu tiprasani muthangjanani lamano taibo fuarinani bagai Greater Tipraland no hamjagai tini borok jengbai baksa kha baksa khlaioi tini chini banano Bubagrani banano romphaikia boni bagai borno ang belekano khabai khubai khailam sogo omahai khlaioi sarata tini edisi elaka Tiprasa elaka joto non edisi elaka phono tabu chini Bubagrani logio fanya bagai bebak no toyerengjak norok jotono saimano IPFT BJP सरकार mo 3.5 বছর যে কক রিমানি থাইসবর নারেক মালিয়া Tipraland ni কক no বিধানসভা তিসনা কক তিসা জাগলিয়া Tipra sarok no bekarok no chakri na কক chakri liya amchai ni tika mantorna কক to mane tika mantokri malia amotui rono tini sase gengigo chini mo amchai no khoroksa MLA go tini BJP IPF tini yakaroi tabo bodol thani sing semia haipon bodol yakarjak omai ke jotto amchai ni borok Tipra sarok je Bubagra puila edisini odibesano Greater Tipraland ni aino council pass khaijira honai je kogri klamani a kogri mode samtangkha abo Tiprani jotto borok saimano amra bangali rok abono belai kheno birodi khlaika abo kokroi borok khainai no abo borok saimano aboni loge kisa স্বার্থপর নেতারক বিশেষ করে কাবুনি বর্তমান IPFT ni জেনারেল সেক্রেটারি অর্থাৎ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া যে কগ্রক শাখা 1000 বছর নাঙ্গনা হাই নাঙ্গনা আমো হাইকে নাংনুয়া কক সাওই সাববা আসল IPFT ফো সাব নকল IPFT ফো অমা হাইকে বিনয় দেববর্মা সঙ্গে কোনো বরফনি জনসংযোগ করে খরক নই বরফ রমিতলাঙ্গই প্রেস কনফারেন্সে সাই খানারো রাজানো বুসরানি সমান অমুক সমান আমো হাই লাইসিমাই সিংসা জনবিচ্ছিন্ন বরফাই হাসাল জাক নেতারনো বংনি কক খানানে নিশেষে সেলেঙ্গো আপনি কক সাওই চিনি বরফনি বুখানক কথৈ খ্লাইমাংলাক Bubagra যে ইমাং নুক তংগনি মো ইমাং নক তরক ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারত সরকার চিনি দাবিরনো বড় গসিনা নাই এবং গসিনার বাকি রেডি অ কিসিস জরানি বিসিংন 2 মাস এডিসো ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো ফানো जों লেন অ্যালটমেন্ট আইন পাস খাইকা আবনি লগে ভোট এডিসিনি ভোট ওংখাই এডিসি এলাকানো মাগনি নাই আবো আইন পাস খাইকা আবনি লগে চিনি গ্রেটার Tipraland ni বিল নমো जों পাস খাই ররকা আবনি লগে পুলিশ বিল তাবুক এডিসি এলাকা পুলিশ থানা বাকি বিল পাস খাই ররকা আবনি লগে जों যে সংরক্ষণ তমানি চিনি বরনি আরো যে বুনিবুসা যে চাকরি বিসি মানি তমানি আবনো উঠগৈ ররকা এবং जों बाहायकै ओ बुसकांनि फाइनाय सालो चिनि बरनो डेभलपमेन्ट खाइमान आबो चेष्टा खाइ दङ जेमन निनि चिनि एकमात्र हासपाताल कतर जिबिहाय खेरेंबार तमानि आगि तमानि 50 ता 150 खाइजाका 2 বছর 2 মাসनो आगि आरो अक्सिजेन क्रै बरफ যখন থুইদি হামার হরিমিয়াকে অক্সিজেন কে বাঁচিন মানো অক্সিজেন জাকা অমাই খ্লাই তাবো जोंबो सिमना एलाकाओ चाचु बाजार कातलामारा हेजामाराओ आगि सालो सिमिसि खलो गता सालो खलो गेसो हर साल खलो सिनाय डाक्टर काहाम तुबुनाय जों साइतलाय दङ आं डाइरेक्टर कक्साका सुबारदेन कक्साका अमाय खाय ट्रक अमनो बाहायके जों बरनि थानि साखाम सेब साब मानिमान जों आमनो चेष्टा खाय दङ अक्सिजेन रक्तबुय बितिर गाराय तुबुनाय बरि बागै अजरा हामियाव जों के साबधान मा दंनाय করোনা সেংরায়া করোনা কুবুই অনেক বড় সেংরা ন ও কোভিড-19 করোনা ভাইরাস বেলাখাই জতাবু সেকেন্ড ডেউ সরি দङ সেকেন্ড ফেজ আবন পর থার্ড ফেজ ফাইনাই
गोबां बरफ थैबायका साबधान मा दंनाय जों साबधान दंयाखाय जों मार्च मा थुबनाय इयाखायबा जों हाजार हाजार मा दंनाय आमदिखे बेबस्थाखै जों ভ্যাকসিন मा रोजांनाय आं निजेबो ভ্যাকসিन रिजाबपायखा आंनि परिबार रिजाबपायखा सारा त्रिपुरानि मेक्सिमाम बर' जायगा जों किरिनानै क'क्रै हयতো किसान मिसा लुमोनो किन्तु लोगो बिदि जायगा हामै थांगौ ভ্যাকসিন रिजाखाय निनि थानि जे रुप हाफायमाने आ शक्तिनो रमनानि मतो क्षमता दङ गनि बागै किरिनानै क'क्रै दाय फिसा जतन दिनै फाइनाल खा हामबाय लाम सगै आं बरनो हामबाय दिबो क'पाय हामबाय